Ready, one, two. Good morning mga master. Session jigging, boot jigging me ni Master Gino G. Sige. 1, 2, 3 go. Boom. Light jig me Master Gino G. Sana makahuli mi ngayon mga master. Good morning mga master, good morning. Light jig and boot cast by Master Gino G. Shout out sa atong mga followers nga way hunong suporta sa atong video. Shout out sa Master Anglers ug Bull Anglers. Shout out mga master, ni shout out po ni Koy Koy sa Salaw, ni Alvin Bilos. Shout out ni Jiras Dreadhead. Shout out sa mga Bull Anglers. Lami kay ka feeling da. Tax. Kita magbutcast ta. Kuan to gamit. Na. Kanang softbit na mga master, oh. Makahuli lang ugwa doy kuan lang saka master ugwa saka lang ya mag off na to ato kaniya strike kaniya, no? Second cast ba, second cast okay, 1 minute to man kasi buhay na sunday. Okay. Oh, layo. Ay, nakuan. Nagwing nut. Ikasa kay mo lugdang to. Ayan mga master. Gino G in the house. Broadcasting and shoreline casting, jigging, light jig. Ayan mga master, malapit nang strike to ganiha, taga strike to, walang maintимanaw he. Okay, thank you for watching. Update rami niya og nayan ay kuha master, oh wave sa ano ba master. Okay. Morning. Okay, kana to up to 3 minutes. Daghan pag memorize ni mong cellphone. MB. Say picture niya. Kani siguro. Ano. Okay, update na yun niya og kuan nanay makuha pero day tiki gid di pasiro ning tiki da liho pa. Okay, thank you for watching, bye. Ayan mga master, podcast ta. Uy, shoot ba? I-chat ni mo. Oh, shout out Brad Tito Hay. Putuhan daw, putuhan tubigon. Out mas Brad. At dami karon sa kuan Brad. Tagbilaran B Bootcast o yaw muta sinumpayan ay basta sinumpayan ay mo break siya. Oh. Stop recording. Stop recording. Muta. Stop recording. Peace on. Ay
kumpiyansa dong. Oh. Sana. Tara, sakpan. Ganto ka kay yung sampu di si Ari. Tatay. Okay. Hello guys, mawala niya mga kuha guys. Good morning mga master. Okay guys. Tad. Too much sticky. Sigaras. Gapo. Kuha tanan ni Master Jununji kanang kuan tad og kuan sigaras og kanang triple tail. Harvest guys. Nga. Okay, nakatampo ko tiki ani. Mo kilawon na niya mo ron. Morning spot guys oh. Master. Ang sit up. UL. Ultralight Ajeng. broadcasting. Eating gaming guys. Easing gaming. Ay, ngit-ngit man. Yan guys, mga master. Ano ito mga master? Broadcasting. Okay, thank you for watching. Shout out ni Tito Hai. Okay, shout out ka. Shout out kay Tito Hai. Ban. Alvin Velos. Belos. Uban si. Kuan pa. Apa si Kuan? Carl Salah. Carl Salao. Og si Jiras Dreadhead from Upper Mansasa. Asa naman na oy. Ha? Taas na kayo. Ganahin mo nga video na. Ay, kalami. Okay, thank you for watching. Bye bye. Bye mga master. Next week na po may session po.